Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersua kembali dalam rancangan Anggun, Pesona Gaya Keyakinanmu. Bersama saya, Mya Herry, hos anda. Girl Power atau Woman Empowerment merupakan salah satu tunjang rancangan Anggun selain fashion. Lebih dikenali dengan pemerkasaan wanita dalam bahasa Melayu, gerakan ini turut memberi impak positif dalam perkembangan ekonomi negara. Dalam episod kali ini, selain dari figura-figura dalam negara, Anggun juga berkesempatan menemu bual personaliti antarabangsa. Nak tahu lebih lanjut? Saksikan Anggun minggu ini. Wanita terpisah tiada. Sifat lembut dan harum bunga menjadi simbolik kepribadian seorang wanita. Bercakap tentang kepribadian wanita, terus bersama Anggun dalam Beauty and Fashion Tips bersama Eve Joanna dengan nail care routine dan aksesori pilihannya. Hi Anggun, I know a lot of you guys tak sempat ke nail salon untuk penjagaan kuku, but not to worry if nak sharekan tips untuk nail care routine yang mudah di rumah. So, let's go! Lotion is a must sebelum kita start, then letak cuticle oil. But the alternative, you can use lotion on each finger untuk kita prep kuku kita pula. First, tolak cuticle yang berlebihan with cuticle pusher. Potong cuticle berlebihan. If tahu ramai yang masih takut step ni, but it's okay. Practice makes perfect. Then, shape your nails menggunakan nail shaper and buff your nails after that. Remember to trust the process, okay? Finally, apply base coat then apply clear top coat setelah kering. And then, kita boleh sapukan lotion lagi untuk seal the deal and that's it. Dah siap, cantik kan? But I belum habis lagi. Next, I ada fashion tips untuk all of you, so stay tuned and stay Anggun. Bye! Dalam fashion tips hari ini, If nak bercakap tentang accessories. Kalau nak tahu, accessories ni penting tau untuk penampilan kita agar lebih menarik. Mula-mula rantai, kalau tak nak nampak kosong, pakai rantai untuk nampak lebih bergaya. Kalau nak lebih wow lagi, boleh pakai anting. Last step, jangan lupa cincin anggelang.
Ingat, aksesoris menunjukkan personality kita. Jangan takut untuk menggayakannya. That's all. Bye-bye. Kalau dulu kita melihat peranan wanita hanyalah berpusar dalam aspek kekeluargaan. Tapi kini, peranan wanita telah berevolusi menjadi salah satu pemangkin pembangunan negara. Seperti peranan wanita, batik Malaysia juga berevolusi mengikut zaman. Dalam segmen Gaya minggu ini, Anggun merungkai perbezaan batik merentas zaman. Batik ialah seni mencorak kain yang telah pun popular dan menjadi warisan sejak zaman berzaman. Corak dan warna disatukan dalam lembaran kain yang memberi gaya dan nilai eksklusif kepada si pemakai. Keindahan batik kini memberi gambaran identiti melalui motif-motif yang diketengahkan, terutamanya pada batik Borneo dan juga batik Terengganu. Saya dulu fly back and forth pergi ke Sarawak untuk tengok dan dia dah membuka mata saya untuk melihat produk Borneo macam ni, terutamanya kain. So bila kita dah dapat ilham itu, kita bawa balik datang dan kita terus jual dan dapat pendangan yang sangat-sangat tinggi. Saya memang minat pada batik, so balik ke kampung saya pun pergilah cari batik. Masa saya beli batik itu, the feel of the batik tak sama dengan apa yang saya pernah tengok masa saya kecil, masa mak saya jahit dulu-dulu. Tapi batik yang kita nampak pada pasaran sekarang, most of them are machine digitally printed. Untuk keistimewaan batik-batik Borneo dan apa yang ada dalam butik kami sebenarnya banyak. Banyak pattern, banyak corak. Seperti contoh, kita start daripada kita punya samping songket tenun Borneo. Ini tenun asli. Okay? Dia jahit tenun menggunakan benang yang sangat high quality lah. Corak-corak Puak Kumbu ni sinonim dengan corak dekat culture dekat Sarawak sini lah, etnik. So, batik asli Terengganu dia lebih utamakan pucuk rebung, kepala kain, pembuatan batik yang lebih rumit. Perbezaannya terus terang saya cakap memang obviously adalah dari segi corak dan pattern itu sendiri. Okey, contoh batik Borneo yang kita jual sekarang ni lebih kepada corak yang penuh, warna-warni. Dia fancy dan eye-catching, itu lebih. Warna dia lebih terang, corak lebih penuh dan lebih rapat. Dia menggunakan konsep bunga ataupun konsep alamiah, contohnya macam daun, bunga, pokok dan sebagainya. Dan yang kedua adalah dari segi material. Material memang kita gunakan material yang lain. Dia bukan cotton fully, dia adalah semi-cotton ataupun kain macam ni, Dobi base viscose, kain yang tahan lasak. Kita buat hari ni, kita try buat. Dan menggunakan kain yang kena dengan desain, so jadilah macam kurta berseluar. Kita juga kimono berseluar juga. Kami sudah keluarkan banyak koleksi, antaranya ialah koleksi pinang dibelah dua, seperti yang saya pakai. Yang lain kita ada cheongsam, so kita start dengan kurung moden dengan kurung kedah. Saya ada koleksi yukata dan jaket. So, jaket lebih kepada pakai lengan panjang dan nampak sangat smart. Lagi satu ialah yukata. Yukata ialah inspirasi daripada baju budaya Jepun. So, lepas pakai dia nampak sangat anggun. Kekekalan tradisi ni bagi saya kena ikut juga peredaran zaman. Orang sebenarnya tengok macam ini corak terlalu penuh. Orang tak boleh terima baju batik lelaki corak full. So kita try buat modernkan sikit, kurangkan syarat tu sikit, nampak lebih bercampur macam ni. So saya rasa still kena ikut zaman sekarang punya lah. Sukalah tengok batik dia tukar ke many forms. Bukan sahaja generasi yang tua sahaja pakai batik, tetapi yang budak-budak muda pun mereka sanggup untuk pakai batik sebagai fashion harian mereka. Saya rasa itu satu evolusi yang sangat very motivating lah. Sebab batik Borneo ni bagi saya masih lagi underrated. Orang tak nampak lagi. Dia akan mati terkubur begitu saja kalau orang tak pakai dan tak tonjolkan. Usaha Alfitri Textures dan Cantik Batik untuk memperkenalkan batik Borneo dan batik Terengganu di pasaran seharusnya dibanggakan. Diharapkan agar industri batik di Malaysia akan terus berkembang maju seiring dengan perkembangan fashion semasa. Memartabat wanita, memperkukuh negara. Itu merupakan tema dasar Wanita Negara 2025 sehingga 2030. Dasar ini memberi tumpuan kepada 4 bidang keutamaan iaitu ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan.
Sesuai dengan dasar wanita negara, bagi meratakan jurang indeks gender dalam aspek pekerjaan, Anggun menyingkap profesyen wanita Anggun minggu ini dalam sebuah kerjaya yang sering didominasi lelaki. Tapi sebelum itu, kembali selepas ini. Nama saya Normalia binti Siddiq, lebih mudah disenangi dengan panggilan Mya Siddiq. Saya berasal daripada Nilai Negeri 9, berumur 33 tahun. Saya seorang juru akses tali ataupun dikenali rope access technician. Saya juga turut bekerja di bahagian oil and gas, di onshore dan offshore. Juru akses tali ni, kerja dia adalah sesuatu pekerjaan ataupun metod kerja yang tidak boleh diakses oleh jentera. Contohnya gondola, skylift dan sebagainya lah. Dia boleh jadi banyak kerja kita boleh guna tali ni. Pasang bendera boleh, mengecat, tukar lampu, tukar cermin dan sebagainya lah. Segala benda yang tidak boleh diakses oleh jentera dan kita adalah option last untuk tali buat lah. Okay, saya kenal dengan Mya ni tahun 2018. Time tu kami bekerja dalam satu company, saya sebagai supervisor dan Mya ni baru masuk and then dia dalam in-house training. Okey, asalnya kami adalah satu tim bekerja. Cuma saya adalah senior dia dan sekarang ni semua dah buat kerja masing-masing di tempat ni. Cuma kami hubungan sebagai kawan. Pertama kali naik ke KLCC, perasaan saya lebih kepada teruja sebab peluang ni bukan ada pada semua orang dan saya bersyukur dapat peluang ni dan dapat melihat kebesaran Allah SWT dengan diberi peluang bekerja dekat atas ni, KLCC. Salah satu perkara yang boleh saya banggakan adalah Tun M sendiri memberi kata-kata pujian tu. So first impression dia adalah wow lah. KLCC tak semua boleh naik atas KLCC tu. So siapa yang naik tu memang wow lah. Kita bagi memang bangga lah. Lepas tu dapat pula video dengan Tom N tu memang paling wow, tak ada lagi road access yang Tom N sebut. Dia lah salah satu, memang berbanggalah sebagai kenalan dia. Angin sangat-sangat memberi efek pada absolute lah, pada orang-orang yang bekerja di atas tali sebab bila angin yang terlalu kuat, risiko tu semakin tinggi. Sebab bila kita bekerja di atas tali, ada sesetengah bangunan, ada tempat kita boleh pegang. Ada sesetengah bangunan, kita tidak boleh berpaut. Untuk emosi, kita itu atas individu. Itu sebab bila kita bekerja di atas tali dan tempat yang tinggi, mental dan fizikal ni sangat memainkan peranan. Kita bekerja ni, kita tidak menggunakan kederat sangat pun bila kita berada di atas tali sebab bila kita berada di atas tali kita lebih menggunakan sistem untuk kita mengangkat barang. Contohnya kita mengangkat lampu 40 kg. Kita tak angkat lampu letak dekat body kita. Kita akan buat sistem atas tali lain dan kita hauling barang tersebut letak pada tempat yang sepatutnya dan kita buat kerja lah. Dia suka belajar, yang penting bukan belajar tentang tali, memang tali dia dah mahir. Tentang benda baru, kerja-kerja baru. Contoh kalau cleaning, dia memang semua orang boleh buat. Tapi bila ada part-part yang perlukan kemahiran macam plumbing, welding, wiring dan Mya ni dia minat belajar dan dia cepat belajar. Saya bukan seorang yang tegas. Saya lebih mungkin kepada seorang yang ceria. Tapi bila kita berada di atas tali, bukan tegas lah, kita kena fokus pada kerja kita nak buat sebab kita tak boleh ada istilah tersilap di atas tali sebab tu akan boleh membawa maut, akan boleh kepada kecelakaan. Tak mudah untuk seorang wanita berada di dalam kalangan kerjaya yang dimonopoli oleh kaum lelaki. Industri yang ada sekarang ni memang kecil, below 10 orang wanita sahaja yang buat kerja macam ni. Untuk road access wanita, saya boleh cakap dia orang berani ambil risiko. Kata-kata kepada Puan Mya, good luck, saya bangga dengan dia. Teruskan apa yang dia buat
dan explore lagi sebab dunia ni luas. Sertifikat-sertifikat yang dia dah kumpul tu boleh explorekan lagi, banyakkan sertifikat dan boleh pergi lebih jauh. Dan mungkin lepas ni dah ada company sendiri, dah boleh buat sendiri. InsyaAllah. Untuk diri saya sendiri, saya selalu berpegang pada anyone can be anything. Semua orang boleh jadi apa yang dia mahukan. Dia bermula dengan usaha, doa dan tawakal. Untuk wanita di luar sana, jangan takut untuk mengejar impian walaupun bidang itu adalah bidang yang dimonopoli oleh kaum lelaki. Mya harap kisah Maya Sidik itu tadi dapat memberi inspirasi kepada generasi yang mendatang dalam kepelbagaian pilihan karier. Siapa kata wanita tak mampu melakukan pekerjaan yang mencabar seperti itu? Bercakap tentang pilihan karier yang mencabar, suka untuk Mya perkenalkan seorang penari antarabangsa yang telah dinobatkan the most flexible person in the world oleh Guinness World Records. Nak tahu cabarannya? Jom saksikan Liberty Barros, si gadis lincah dari England ini. My name is Liberty Barros and I'm known as the world's most flexible person. One day I was walking through the city centre and I saw some street dancers on the streets, and they were doing animation dancing and isolating each part of their body, and I saw it and I was just mesmerised because I knew I wanted to learn this because being able to control each part of their body, like each muscle, showed a mind-muscle connection. And I saw that as that's just true flexibility, being able to fully control your body. So after this, we didn't have a lot of money. So in our house, we didn't have any mirrors or anything. I would only train in like a small room, and at night time, rats would crawl in to that room and they would like dirty up the carpets and stuff. That's the only place I could train. I just relentlessly trained there. We didn't have any internet either. So it was just purely through just moving my body that I learnt everything. I just practiced in there, and then to learn this isolation animation dance movements, I would literally look at myself in shop windows, the reflection, to try and learn what I saw. And I put it all together, these little flexibility movements with my big flexibility movements with my back, which I'd been practicing, and I put it all together to do flexible dance, to do flexi dance, and that's how I started it. That's how I started it all. It's really, really shocking to me because when I was ill, I would always visualize what I wanted to be able to do. I'd always had my dreams. I wanted to be able to perform. I wanted to be able to do all these things, and I couldn't do it. So as soon as I was able to do it, I knew I had to practice. I needed to be the best I possibly could because I visualized it so much. And so, yeah, that's how I started. I do have inspirations for my future, as like I want to be able to be in movies, and I want to bring flexibility to movies. And I'm inspired by Arnold Schwarzenegger because he brought bodybuilding and physiques to movies, which hadn't been seen before. So I want to be able to bring like flexibility to action movies and bring that. When Liberty was young, she had a really bad breathing difficulty, and it really affected her quality of life. So, for example, she would take days off school. She was very sunken in her face with bags under her eyes, and it was very debilitating. So we took her to the doctors, and we spent time going to different hospitals, and they were just doing tests to see why she couldn't breathe properly. And as a parent, we were really heartbroken because it's very hard to see your child being sick, and you just want the best for them. And it seems like a never-ending circle of, she just can't do things. So it was a really hard time for us. But no, I make light of the situation because the 2 years leading up to this, she was particularly ill. And this was a real break in that period because she could breathe again. And that was our real focus of her being able to breathe properly. So we immediately went back to the doctors, and the doctors checked on her and said, well, she's breathing okay. And that was the most important thing. And then later on, we checked to see if there was any other issues with elasticity of the body and things. And again, she came back with the all clear.
So for us as parents, having a healthy child is like the most important thing. And then we just wanted to support her and support her dreams. And even though fame follows her, and there are times where she has a security around her and fans for selfies, we never forget where she was. And so family time is always important. We always have a certain period of time where we switch everything off and we spend that time together. And schooling is likewise important. In fact, Liberty wasn't allowed to, pursue her flexibility arts unless she had done her schoolwork and homework. But one thing about her is her character is unbelievable. So she would wake up at 5 in the morning to make sure she had her schoolwork done. And then she would do 5 hours training a day. And I think the biggest thing about her success is just her discipline and her focus in her mind. That if she wants to achieve something, she's gonna make sure it's gonna happen. The first major accomplishment for me was when I was 10 years old, I think, or 11 years old. I think 10 years old. I was billed a newspaper in Germany. They publicized me as the world's most flexible person. They put an article out calling me the world's most flexible person. And then this went around the world, circling news, TV shows, everywhere around the world. So that was my first accomplishment. So since social media, I have to have bodyguards when I go to a lot of different places around the world now. But overall, I really love doing social media. I love being able to show like comedy mixed with flexibility. Being able to do stuff on social media is really, really fun. Liberty was born in England, and she was bullied, so a lot of racial bullying when she was growing up. And when she had a breathing difficulty, you would think at a time when someone is going through difficulty, there'd be help, but again, the bullying would just be on her not being able to breathe properly. And she had to endure all of that. And she is a big personality now online. She started off as a reality TV star and moved to there. But she has to endure the online bullying as well from pretty much the same racially motivated things. And so all those things there, she has to deal with. And she's able to do it by remembering who she is. And we have a belief that, hard things or difficult things like this makes you a harder person that's able to move forward. So we kind of look at it as a blessing that it actually builds her up. So she's able to deal with any situation. My future goals, I'm working on movies, music, and please guys, I'm trying my best to get to 10 million subscribers on YouTube. So I would really appreciate any help to get to 10 million subscribers on YouTube. Sampai di sini sahaja pertemuan kita pada minggu ini. Terima kasih kepada penonton di rumah kerana setia menemani Mya dalam Anggun minggu ini. Ingat temu janji kita pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan dalam Anggun di TVS, saluran 122 MyTV, Unify TV dan Astro. Assalamualaikum, saya Mya Herry dalam Anggun, pesona gaya keyakinanmu.